औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों, अजीज़ों, मेरी बहनों, मेरे व्यूज़र्स, अल्लाह ताला से दुआएं हैं कि आप लोगों को अल्लाह ताला सेहतमंद अता फ़रमाए। आप लोगों को अल्लाह ताला आप लोगों की कमाई में बरकत दे, हक हलाल की रोज़ी रोटी खाने की तौफीक अता फ़रमाए। हर हराम कामों से अल्लाह हर मुसलमानों को बचाए, हर मोमिन को बचाए, नमाजी रोज़ेदार बनाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, अजीज़ों, रमज़ान का महीना अब 2 महीने भी नहीं रह गया है। हमें लग रहा है कि 1 महीना 22-23 दिन ऐसे ही रह गया है। ये रजब का महीना चल रहा है। रजब के बाद शाबान, शाबान के बाद रमज़ान। रमज़ान का महीना हर महीनों का सरदार माना जाता है, हर महीनों का सरदार है। जिस तरह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबियों का सरदार कहा गया है, उसी तरह रमज़ान के महीने को हर महीने का सरदार माना गया है। रमज़ान का महीना उन्हें नसीब होता है जो खुश नसीब लोग होते हैं। जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं ना, अगर उनसे पूछा जाए, अगर उनसे मतलब ऐसी कुछ हिकमत होती जिससे हम पूछते, तो वो यही कहते कि हमको रमज़ान का महीना थोड़ा मिल जाता, 1 दिन मिल जाता, आधे मिनट मिल जाता, 1 घंटे मिल जाता। यानी रमज़ान का महीना जितना हमारी ज़िंदगी में हमको मिलता है, उतना ज़्यादा हमें सवाब मिलता है। अल्लाह ताला उतना ज़्यादा हमें अजर देता है। यानी रमज़ान का महीना इतना मग़फ़िरत वाला महीना है कि इस महीने में हम अपनी मग़फ़िरत करवा सकते हैं। इस महीने को पाकर, इस महीने में जो जो अल्लाह ने बताया है, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, उसको पूरा करके अपनी हम मग़फ़िरत करवा सकते हैं। हमारे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि वो मोमिन जिसने रमज़ान का महीना पाया और अपनी मग़फ़िरत नहीं करवाया, यानी ना तो वो रमज़ान के रोज़े रखा और ना ही वो तरावी पढ़ा, तो वो फिर मग़फ़िरत कब करवाएगा अपनी? रमज़ान का महीना इतना पाक महीना है, इतना अहमियत वाला महीना है कि इस महीने में मोमिन अपनी मग़फ़िरत करवा सकता है। अपनी मग़फ़िरत वो कब करवाएगा? अगर इस महीने को छोड़ देता है, अगर वो छोड़ दिया तो फिर कब अपनी मग़फ़िरत करवाएगा वो? तो उन्होंने बद्दुआ दी कि जो मोमिन इस रमज़ान के महीने के रोज़े को भी नहीं रखता है, अपनी मग़फ़िरत नहीं करवाता है, वो कब करवाएगा? तो अल्लाह ताला उसे हलाक कर दे। तो इस पे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा था। तो मेरे प्यारे भाइयों, अजीज़ों, मेरी बहनों, हमें अल्लाह से दुआएं करनी है कि अल्लाह ताला रजब का महीना जा रहा है, फिर शाबान का महीना बहुत आसानी से आए और रमज़ान का महीना हमें रमज़ान के महीने तक हमें पहुंचा दे, ताकि रमज़ान का महीना हमें नसीब हो, हम रोज़े रखें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, तरावी पढ़ें और अपनी मग़फ़िरत करवाएं अल्लाह से। अपनी गलतियों की, अपनी गुनाहों की, अपनी जो भी हमें जाने अनजाने में जो भी हमसे गलतियां हुई हैं, उसकी अल्लाह हमारी मग़फ़िरत कर दे। रमज़ान का महीना इतना अहमियत वाला महीना है और जिसने इसको छोड़ दिया उसकी अल्लाह ताला कभी बख्शिश नहीं करेगा, अल्लाह ताला उसकी कभी मग़फ़िरत नहीं करेगा। तो हम जान लें, हम समझ लें कि रमज़ान का महीना कितना कितना मग़फ़िरत वाला है और जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया उसको हम करें और रमज़ान के महीने को बहुत ही बखूबी से निभाएं, इबादत करके निभाएं। यानी अभी से हमको चाहिए कि अभी से हम कुरान की तिलावत करना एक अपनी आदत बना लें। अगर हमें सुबह नहीं वक्त मिलता है तो दोपहर में, दोपहर को वक्त नहीं मिलता है तो शाम को वक्त नहीं मिलता है तो रात को। यानी हम चाहें 1 पाव या आधा सिपारा या 1 सिपारा पढ़ें, ताकि रमज़ान के महीने में कम से कम 1 सिपारा तो ज़रूर डेली पढ़ लें, ताकि 30 दिन में 30 सिपारा ख़त्म तो हो जाए। अपनी एक आदत हम बनाएं
نماز کے پابند ہو جائیں، تاکہ رمضان کا مہینہ آئے تو ہم 5 وقت کا نماز بھی پڑھیں، تراویح بھی پڑھیں۔ یہ نہیں کہ ہمارے گھٹنے میں درد ہو گیا، ہمارے کمر میں درد ہو گیا، ہم کیسے پڑھیں؟ میرے پیارے بھائیوں، عزیزوں، میری بہنوں، یہ ہماری مغفرت کا مہینہ ہم سے کہیں چوک نہ ہو جائے۔ ہمیں رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ عبادت کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ صرف ہم عبادت ہی کریں، اس میں جو بھی ہمارے کام ہیں، اپنے بچوں کو پالنا، اپنے شوہر کو دیکھنا، اپنے گھر کا کام کاج، سب کچھ کر کے ہم عبادت کریں، تب تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ یعنی ہم سب کچھ کر کے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھیں، تراویح پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اور ابھی سے نفلی نمازیں شروع کر دیں۔ کیونکہ نفلی نمازیں جو ہے نا، اگر ہم روز قیامت کے دن ہمارے فرض نماز کی اگر کمی پڑ جائے گی تو نفل نماز سے اس کی بھرپائی ہوگی۔ تو جب ہم نفل نمازیں پڑھے رہیں گے تبھی تو بھرپائی ہوگی، جب ہم پڑھے ہی نہیں رہے ہوں گے تو کہاں سے ہو جائے گی؟ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، ہمیں ابھی سے اپنی عادت کو ایک لائن میں لانا ہے، ایک اپنی عادت کو ایسے ہم بنا لیں کہ ہمیں نفل نماز پڑھنی ہے، ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ہمیں مطلب ہم رمضان کا ایسے بے صبری سے انتظار کریں نا، ایسے بے صبری سے انتظار کریں کہ یہ لگے کہ ہاں کب رمضان آ جائے گا۔ صرف عید کی نہیں کہ عید آئے گی، ہم نیا کپڑا پہنیں گے، ہم نیا کپڑا بنوائیں گے، ہم نئے جوتے لائیں گے، نئے چپل لائیں گے، نئے یہ لائیں گے، نئے وہ لائیں گے، نہیں، رمضان کا پہلے ہم انتظار کریں، تاکہ رمضان کے مہینے میں ہم عبادت جتنا ہو سکے اتنا عبادت کریں، زکوٰۃ نکالیں، قرآن کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، نفل نمازیں پڑھیں، جتنا ہو سکتا اتنی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نیا کپڑا بھی دے گا، نیا جوتے چپل بھی دے گا، سب کچھ نیا دے گا، لیکن جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا پہلے اس کو ہم پورا کریں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی رمضان کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہوں گے اور عمل بھی کریں گے، رمضان کے روزے بھی رکھیں گے، تراویح بھی پڑھیں گے، نفل نمازیں بھی پڑھیں گے۔ یعنی ابھی سے ہمیں شروع کر دینا ہے۔ ہمارا جو کام ہے نا رجب کے مہینے کا، اسے ہمیں شروع کر دینا چاہیے، یعنی ہم عبادت میں ایک دم مگن ہو جائیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں بہت عبادت کرتے تھے اور وہ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اس کا مطلب ہے، اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ رجب کے اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اے اللہ رجب کے اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ رجب اور شعبان کے مہینے میں تو برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، تاکہ ہم رمضان کے 30 روزے رکھیں، تراویح پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں اور اپنی مغفرت فرما لیں۔ ہماری مغفرت تو کر دے اے اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے؟ ان کو اللہ تعالیٰ تو وہ تو بخشائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نمبر جو سب سے بڑا جنت ہوگا، جو سب سے اعلیٰ مقام ہوگا جنت میں، وہ ان کو ملے گا، لیکن وہ اپنی امت کے لیے کہ ہماری امت عبادت کرے، ہماری امت کو ایک رمضان ملے اور اللہ تعالیٰ یہ رجب اور شعبان کا مہینہ برکت والا بنا دے، اور یہ اس کو تو اللہ تعالیٰ رجب کا اور شعبان کے مہینے میں تو برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور ہمیں رمضان تک تو لے چل۔ کس کے لیے؟ ہم امتوں کے لیے۔ یعنی ہماری ان کو فکر رہتی تھی کہ ہماری امت
کو रमज़ान का महीना मिल जाए, वो इबादत करें और अपनी मग़फ़िरत फरमाएं, अपनी मग़फ़िरत करवाएं। वो किसी चीज़ के मोहताज नहीं थे। तो दुनिया के सबसे खुशनसीब वो इंसान है जिसको रमज़ान का महीना मिलता है और वो रमज़ान के महीने को इबादत के साथ गुजारता है। ये नहीं कि रमज़ान का महीना मिला हम गाना बजा लिए। हमने देखा है लोग क्या कहते हैं, आज कपड़ा धोना है, आज हम रोज़ा नहीं रखेंगे। मैं सुन के ना मुझे इतनी तकलीफ़ होती है कि बताइए, कपड़ा धोना है, मशीन में कपड़ा धोना है, और ये रोज़ा छोड़ के, रमज़ान का रोज़ा छोड़ के और ये कपड़े धोने में लग गए। आज बाज़ार जाना है, आज हम रोज़ा नहीं हैं। मतलब हम ऑटो चलाते हैं इसलिए हमें ज़िंदगी भर वो काम करना है, हमें ज़िंदगी भर अपनी रोज़, तो अल्लाह ताला बरकत कहाँ से देगा? और हम गाना चला लिए उस ऑटो में, रमज़ान के रोज़े भी नहीं रखे और नहीं तो गाना चला लिए। कोई मतलब नहीं रमज़ान से कि रमज़ान में हमें क्या करना है, और मतलब गुनाह का काम कर रहे हैं। अल्लाह उन्हें तौफीक अता फरमाए, अल्लाह उन्हें इन गुनाहों से बचाए, अल्लाह उन्हें रमज़ान के पूरे पूरे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, और रमज़ान में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ने, ज़्यादा से ज़्यादा नफिल नमाज़ें पढ़ने, तरावीह पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। उन्हें अक्ल दे अल्लाह ताला, उनके दिमाग को खोल दे कि हम क्या कर रहे हैं। हम कपड़ा धोने के लिए, हम बाजार करने के लिए, अल्लाह ताला ने कहा है रोजी रोटी कमाओ। ये तो रोज का है, रोजी रोटी कोई एक दिन का थोड़ी है। रमज़ान का महीना कब तक छोड़ेंगे? इस साल छोड़ दिए, अगले साल छोड़ दिए, वो तो हम हर रोज कमाते हैं और कभी हमारा पेट नहीं भरता। तो इसी तरह हम रमज़ान के रोजे छोड़ते चलेंगे? अरे आप रमज़ान के रोजे रखिए, तरावी पढ़िए, अल्लाह ताला बरकत देगा आपकी कमाई में। हो सकता है कि पूरे दिन आपकी कमाई ना होती हो और 1 घंटे में पूरे दिन की हो जाए, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह को राजी तो करिए, अल्लाह को राजी करके अल्लाह पे उम्मीदें तो रखिए। पूरे दिन इंसान बैठा रहता है, आमदनी नहीं होती है, और 1 घंटे में अल्लाह ताला पूरे दिन की आमदनी कर देता है, दे देता है। अल्लाह जब मुंह दिया है तो आहार भी देगा। अल्लाह ताला आपको आल औलाद दिया है तो उसकी रोजी रोटी भी देगा। ये तो अल्लाह की जिम्मे है, उस पे छोड़ दीजिए। लेकिन आप रमज़ान का रोज़ा क्यों छोड़ रहे हैं? आप तरावी क्यों छोड़ रहे हैं? आप कुरान पढ़ना क्यों छोड़ रहे हैं? ये बहुत गुनाह है, बहुत ज़्यादा गुनाह है। हमें अल्लाह ने नौकरी दिया, अल्लाह का शुक्रिया जितना अदा करें वो कम है। तो क्या हम जिंदगी भर नौकरी करेंगे तो हम रमज़ान के रोज़े नहीं रखेंगे? हम कुरान की तिलावत नहीं करेंगे? जरा सोचिए अपने दिमाग से। ये तो जिंदगी भर हम रोजी रोटी कमाते रहेंगे, जिंदगी भर रोजी रोटी, और कभी पेट भरने वाला नहीं है, कभी पेट नहीं भरेगा। तो अपनी इबादत को बढ़ा दीजिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों अजीजों, अभी से अपनी इबादत को बढ़ा दीजिए ताकि हमारी एक आदत बन जाए। रमज़ान में जब हम रमज़ान का महीना आए तो एक हमारी आदत बनी रहे। अभी से इबादत को बढ़ा दीजिए, कुरान को पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप 1 रुकू पढ़ते हैं तो 4 रुकू पढ़ना शुरू कर दीजिए, 1 पाव पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर वक्त है तो आधा सिपारा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता, मुश्किल से 10 से 15 मिनट में आप आधे सिपारे पढ़ लेंगे। जो बहुत धीमे पढ़ता होगा वो भी पढ़ लेगा। तो हमें रमज़ान का बेसब्री से इंतज़ार करना चाहिए, बेसब्री से, कि ताकि हम रमज़ान के रोज़े रखें, तिलावत करें, तरावी पढ़ें। हम ईद का तो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि कब नया कपड़ा बनेगा, कब नए चप्पल आएंगे, कब नए ये आएंगे, वो आएगा वो आएगा, दुनिया भर का इंतज़ाम कर लेते हैं। लेकिन हम रमज़ान के बारे में सोचते ही नहीं कि हमें रोज़े भी रखना है, हमें इबादत भी करनी है, हमें तिलावत भी करनी है, हमें तरावी भी पढ़नी है। इसका किसी को मतलब लगता है कि बिल्कुल नहीं, कोई मतलब नहीं। हमें सारे काम करने हैं, हमें ज़कात निकालना, हमें फितरा निकालना है, हमें रमज़ान के रोज़े रखना है, हमें तरावी पढ़नी है, हमें कुरान पढ़ना, हमें नफली नमाज़ें पढ़नी हैं, हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें शराब नहीं पीना है, हमें जुआ नहीं खेलना है, हमें ब्याज सूद ये सब नहीं लेना है। अपनी आदत को हमें छोड़ना है। हम इस रमज़ान में अगर हम चोरी करते होंगे तो चोरी करना छोड़ देंगे।
رمضان کے مہینے سے کتنے فائدے ہیں، اگر فائدے آپ گننے چلیں گے نا تو رات دن برابر کر دیں گے تو بھی فائدے نہیں گن پائیں گے، اتنے رمضان کے مہینے میں فائدے ہیں۔ ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو جھوٹ کو چھوڑ دیں گے، اللہ توبہ، ہم رمضان کے مہینے میں جھوٹ نہیں بولیں گے، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اسی بہانے ایک مہینے آپ جھوٹ نہ بولیں، اللہ تعالیٰ زندگی بھر کے لیے آپ کی جھوٹ چھوڑ دے۔ آپ چغل خوری کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہم رمضان میں چغل خوری نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور کبھی زندگی میں چغل خوری نہ کریں۔ ہو سکتا ہے آپ بیاج لیتے ہوں اور اللہ تعالیٰ سے کہیے اللہ تعالیٰ ہم رمضان میں ہم بیاج نہیں لیں گے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور زندگی بھر آپ بیاج نہ لیں، بیاج نہ کھائیں۔ تو یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا، پہلے اسے چھوڑ کر تو دیکھیے۔ جو شرابی ہیں وہ شراب پیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ ہم رمضان میں ہم شراب نہیں پیئیں گے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور زندگی بھر کے لیے شراب چھوڑ دے۔ تو پہلے اللہ سے آپ وعدہ کریے، مضبوطی کے ساتھ وعدہ کریے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے روزے رکھنا ہے، قرآن پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے، ہمیں یہ غلط کام چھوڑنا ہے۔ اس غلط کام کو چھوڑ کر دیکھیے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ آپ کو کب بدل دے، آپ کو کے اندر کتنی چینجنگ لا دے، وہ اللہ مہربان جانتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں عزیزوں، اللہ سے آپ وعدہ کریے، جو بھی آپ کے اندر کمیاں ہیں نا، جو بھی غلطیاں ہیں، اس کو ایک وعدہ کریے کہ ہمیں رمضان کے مہینے میں یہ غلطی کو چھوڑنا ہے۔ ایک مہینہ چھوڑ کے دیکھیے، اس میں اتنی لذت ہوگی کہ خود کہیں گے کہ ہم زندگی بھر اس کام کو نہیں کریں گے، اس غلطی کو نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے عبادات، قرآن، نماز، صدقہ، تسبیح، درود، استغفار، جتنے عبادت کے کام ہیں جو ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، وہ ہم سب شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالی ہماری اللہ تعالی مغفرت فرما دیں گے اور ہم اپنے مقام کو جنت میں، اپنا مقام ہم جنت میں بنائیں گے، دنیا اور آخرت دونوں کو سنواریں گے، دونوں کو بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمانوں کو رمضان کے مہینے ہر مسلمان کو ملے، توفیق عطا فرمائے کہ سب کو اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے اور اس رمضان کے مہینے میں سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جھوٹ سے، چغل خوری سے، چوری سے، جو بھی اس کے اندر غلطیاں ہیں، جو غلط وہ کام کرتا ہے، اس کو وہ ختم کر دے، چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ ایسی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو آپ لوگ لائک کریں، سبسکرائب کریں، پلیز 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 آپ لوگ سبسکرائب کریں، مجھے آگے بڑھائیے، مجھے حوصلہ دیجیے، بڑھانے والا اللہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میرے ویڈیو کو دیکھیں گے اور لائک اور سبسکرائب کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔